नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चोरपलिया श्री श्री बसंती महोत्सव अपने 76वें वर्ष में प्रवेश कर गया। बसंती उत्सव और बसंती माँ की पूजा के अवसर पर हम क्षेत्र के सभी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि भाईचारा, सद्भाव, एकता और मित्रता को जीवन पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए बंगाल की क्रिस्टी संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करना है। पूर्वी मेदिनीपुर जिला परिषद के अध्यक्ष उत्तम बारिक ने बुधवार शाम एगरा के चोरपालिया में बसंती पूजा के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हम जिस भी देवता की पूजा करते हैं, हम मनुष्य एक महिला के गर्भ से पैदा हुए हैं। वह महिला सृजन की देवी है। नारी के बिना सृष्टि नहीं होती। इसलिए आज हम नारी शक्ति को सम्मान और प्यार देते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा कि बंगाल की परंपरा और संस्कृति को कौन बर्बाद कर रहा है। रामनवमी पर फिलहाल बवाल का कोई खतरा नहीं है। जो लोग धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक सोच के साथ व्यक्त करना चाहते हैं, वे धार्मिक ध्रुवीकरण की जगह को राजनीतिक स्थान पर ले आए। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने उपयुक्त प्रमाणों के साथ दिखाया कि सभी धर्म एक हैं। यदि परंपरागत हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है, तो आज जो 2014 के नए परंपरावादी हैं, परंपरावादी उनसे कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। भारत ने कई बाधाएं पार की हैं। अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। भारत का विभाजन नहीं हुआ। सद्भाव और सांस्कृतिक एकता नष्ट नहीं हुई। भारत की संस्कृति, भारत की समरसता अपनी गति से चलती रहेगी। भारत किसी भी राजनीतिक दल के नेता से नहीं सीखेगा। एगरा एक पंचायत समिति के अध्यक्ष अमिया कुमार राज, उपाध्यक्ष सत्या चक्रवर्ती, जुमकी ग्राम पंचायत के उप मुखिया संजीव प्रधान, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र नाथ मैती, ऋषि बंकिम चंद्र ग्राम पंचायत के मुखिया राव हुसैन, प्रख्यात शिक्षाविद देवव्रत चक्रवर्ती, पूर्व उप मुखिया उदय शंकर सर, शिवनारायण जाना, अचिंत्य पात्र आदि आयोजक संस्था के सचिव बिमल सतपति ने बताया कि मेला 10 दिनों तक चलेगा। रक्तदान, वस्त्र वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हालांकि सामाजिक जिम्मेदारी के तहत क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े होने के लिए यह पहल की गई है। पूर्वी मेदिनीपुर जिला परिषद अध्यक्ष उत्तम बारिक ने एगरा के चोरपालिया में बसंती पूजा का उद्घाटन किया। দেখুন, মন্দির মসজিদ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, এই যে কেউ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এটা নিয়ে বড় বিষয় নয়, বা এটা আমরা বড় করে দেখছিও না। কারণ আমি কালকে ইচ্ছে করলে এখানে একটা মন্দির তৈরি করতে পারি। মন্দির যে কোনো মানুষ তৈরি করতে পারেন, মসজিদ যে কোনো মানুষ তৈরি করতে পারেন, গির্জা যে কোনো মানুষ তৈরি করতে পারেন। দেখুন, ধর্মীয় মেরুকরণ যারা তৈরি করার চেষ্টা করছেন, তাদের সেই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করবে বাংলা। তার কারণ ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড কার্জন একটা সময় সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে এই বাংলাকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভাজন করতে পারলে এই বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে। অর্থাৎ ব্রিটিশরা যে 190 বছর ধরে শাসন করেছে, আরও বেশি দিন ধরে তারা শাসন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ধর্মীয় মেরুকরণের ভিত্তিতে বাংলাকে বিভাজন করলো। তার কারণ বাংলা স্বাধীনতার পীঠস্থান, বাংলা বিপ্লবের তীর্থক্ষেত্র, বাংলা সংগ্রামের তীর্থভূমি। বাংলা থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আন্দোলন শুরু করতেন। সারা ভারতবর্ষ সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তো, সারা ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে। তো সে চোরপালিয়া শ্রী শ্রী বাসন্তী সেবায়েত সংঘ ৭৬তম বর্ষে পদার্পণ করলো বসন্ত উৎসব এবং দেবী মা বাসন্তীর আরাধনায়। তো আমরা এই আরাধনাকে সামনে রেখে এলাকার সর্বস্তরের মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা রাখছি, সৌভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, ঐক্য, প্রগতি এবং মৈত্রকে চলার পথের পাথেয় করে এগিয়ে যেতে হবে। তার কারণ বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলবে। আর এই আদিশক্তি, আদ্যাশক্তি দেবী মা মহামায়া। তার কারণ আমরা যে যাই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, আস্থা, বিশ্বাস, ভরসা জ্ঞাপন করি না কেন, আমরা প্রত্যেকেই মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি কোনো না কোনো নারীর গর্ভ থেকে। সেই নারী আমাদের প্রত্যেকের মা, অর্থাৎ নারী হচ্ছে সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নারী শক্তি ছাড়া সৃষ্টির ইতিহাস কখনো সূচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আজকের দিনে চলার পথে আমরা মাতৃজাতির প্রতি, নারী শক্তির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা, সম্মান অর্পণ করব।
কোথাও কি বাংলার ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছিল? নিশ্চিতভাবে আর 2-4 দিন অপেক্ষা করুন। বাংলার ঐতিহ্য কে বা কারা নষ্ট করছেন তার উপযুক্ত প্রমাণ পাবেন এবং তখনই আমরা আবার আপনাদের সামনে আসবো। আগামী 6 তারিখ তো রামনবমী, সেক্ষেত্রে কি অশান্তি আশঙ্কা করছেন? না, অশান্তি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করার देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।